यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। नमस्कार। मो शर्मिष्ठा पलाई। मो कवितार शीर्षक ओडिया महाकाव्य सारला महाभारत। तुमे आदि तुमे अंत एहि विश्वटीर कल्पना करिल प्रभु महाभारतर सिद्धेश्वर परिडा सारला दास हेले सारला कृपारु महाभारत रचिले देवकी गर्भरु जन्मी यशोदा पालिले वसुदेव पिता थाई नंद सुत हेले रोहिणी गर्भरु जन्म नेले बलदेव मथुरा छाड़ी वृंदावन प्रीति भाव अक्रूर साथी रे जाई कंस को नासिले कुबुजा को सुंदरी नारी जे करिले मथुरा रे जन्म होई गोपरे बढ़िले राधार प्रीति को भूली द्वारिका राजा हेले कौरव पांडव मध्य युद्ध कराइले सुदर्शन दाई बोली लोकाचार कले भीष्मकर पिता माता शांतनु गांगेई आजीवन सांसारिक भीष्म जे न होई धृतराष्ट्र पंडु थिले दुई गोटी भाई गांधारी कुंती होइले भारी जजे तही धृतराष्ट्र गांधारी 100 पुत्र हेले पंडुमादी कुंतीकर 5 पुत्र थिले दुर्योधन दुशासन धृतराष्ट्र सुत मान गोविंद नामरे दुर्योधन ख्यात युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल जे जान सहदेव 4 भाई कुंती जीव धन पांचालन रेश कन्या अटे यज्ञ सेनी स्वयंवर सभा आयोजन तत्क्षणी समस्त राज्यर राजा उपस्थित हेले सुतपुत्र कर्ण जाई धनु को धरिले शर्त थिला राधा चक्रे मीन बुलुथिब जिए मीन नेत्र जे तीर को बिंधिब सेही पांचालीर पानी ग्रहण करिब स्वयंवर सभाटी जे सार्थक होइब सुतपुत्र कही कर्णे अपमान देले दुर्योधन प्रतिशोध नेबेटी बोइले अंधर पुत्र जे अंध पांचाली कहिले सेथिलागी दुर्योधन क्रोधित होइले अर्जुन बिंधिले लाख मीन नेत्रटीरे द्रौपदी को धरी सर्वे गृह को चलिले न देखिण माता कुहे भाग करी दियो जहा भी आनिछ तुमे 5 भाई नियो सेही दिनु द्रौपदी 5 पति बरिले महाभारत युद्धर कारण होइले धर्मराज युधिष्ठिर आउ 4 भाई पशा खेल रे हारिले पांचाली को तही कुरु सभा स्थल रे द्रौपदी विवसन कोटि वस्त्र देही हरि रखी थिले मान छुंची अग्रे बिना युद्धे देवी नाही जमी शंकुनी मामु बुद्धि रे पड़ी अभिमानी गुरु द्रोण वशिष्ठ दे अश्वत्थामा वीर समस्ते विक्रमशाली मान गोविंदर पांडवों को समर्थन कले चक्रधारी 18 दिन समर बाजिला जे तुरी बेलाल से नमस्तक चक्र रे काटिले शिर नहीं वृक्ष कणे श्रीहरि रखिले प्राण देइथिले युद्धे अनेक जे वीर चक्र विहोरे फसिले अभिमन्यु वीर भीष्म सही रही सरसजा मध्य श्रीखंडी दर्शने धनु न धरिले दंडे रक्त नती बोही गला समर क्षेत्र रे धृतराष्ट्र आगे संजय बखाणे जे घरे 99 पुत्र तांक निहत होइले मान सरोवरे मान गोविंद लुचिले
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କୋଳେ ସିଏ ଶୋଇଥିଲେ ଯାଇ, ଭୀମସେନ ଗର୍ଜନରେ ଆସିଲେ ତ ଧାଇଁ। 52 ଭାର ଗଦାରେ ପିଟି ଦେଲେ ଜାନୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଅପମାନ ଯେଣୁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବୀର କୁହେ 5 ମୁଣ୍ଡ ଦେବି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଖା ତୋର ମାନ ମୁଁ ରଖିବି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶିରରେ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, 5 ମୁଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ କରିଲେ। ମାୟା କରିଦେଲେ ସେଠି ଶ୍ରୀରାଧା ମାଧବ, ଶିଶୁପୁତ୍ର ଶୋଇଥିଲେ ନଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଶିର ଛେଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଶେ, ଦେଖିକରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ କୋଷେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଦିନେ, ଆଉ ଆଜି ବଂଶନାଶ ଦେଖିଲେ ନୟନେ। ବିକଳେ ହୋଇଣ ସିଏ କରିଲେ ରୋଦନ, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତରେ କରିଲେ ସ୍ମରଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଦାୟୀ କଲେ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଳାକୃତି କୃଷ୍ଣ ଦେଲେ କହି। 100 କଛ ପଣ୍ଡାକୁ ଗାନ୍ଧାରୀ କୌତୂହଳେ, ପାଦରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଶିଶୁ ଥିଲା ବେଳେ। ଯେପରି କର୍ମ କରଇ ସେପରି ଭୋଗଇ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ପାପ ବାମନ ନିଅଇ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ଥିଲା ସାକ୍ଷୀ, ଚକ୍ର ଶିର ଛେଦିବାର ଦେଖିଥିଲା ଆଖି। ଝିମିଟିଏ ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି, ଦେବି ନାହିଁ ଏହାର ତ ଦୃଷ୍ଟି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ଯେ ହୋଇଥାଏ ଜୟ, ଅପକର୍ମ କରିଥିଲେ ମିଳେ ପରାଜୟ। ମହାଭାରତ ଅଟଇ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଜାଣ, ବଂଶନାଶ କରିଥିଲା ଅଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ। ଲେଖୁଥିବି ସରିବନି କେବେ, ଦୋଷ ଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର କହିବାରେ, ଗାଇବାରେ, ଲେଖିବାରେ ଯେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ ଉଦାର ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନହୀନ ମୂର୍ଖ, କିଛି ଜାଣିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ହେଲା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।